Hello guys, yan. Babalik naman, nagbabalik. Babalik na naman tayo. Ayun, dami na oh. Oh. 10 million. 10 million. Grabe na talaga guys. Dati nasa 8 million lang ang abot na to. Yun na. Ay, kala ko si John din. Nagulat. Yun na. Supporting daw the game. Yun na. Don't forget 2 weeks from new or big update summer. Crazy daw, crazy. No, lapit na guys. Buksan na pala natin ito. Isa muna ha. Sana maganda makuha natin. Ay, siya ka. Kailangan na natin ng yan na, 1 minute na lang. Lapit na guys, kaya lapit na. Bubuksan na ba natin isa? Yan na. Filipino. Shout out to my Filipino fans. Uy, mouse. Yan na lang natin yan. Yaman ito.